Pertandingan All-Star ini pertama kali digelar pada 2017 lalu di Thailand dan kemudian berlanjut hingga 2019. Karena pandemi COVID-19, tak ada lagi pertandingan All-Star yang membuat akhirnya laga eksibisi ini absen hingga 6 tahun. Laga ini akan membagi tim dari dua asosiasi menjadi dua tim, yakni Young Star dan All-Star. Rindu Megawati Ngesri mungkin adalah kata-kata yang tepat jika kita mempresentasikan bagaimana para pemain Korea yang baru saja pergi ke Thailand, sebab memang para pemain Korea ini tengah melangsungkan laga uji coba untuk pertandingan All-Star. Memang sangat disayangkan sekali jikalau Indonesia bukanlah destinasi pertama yang mereka harapkan, akan tetapi sebuah ujung tombak permainan untuk menguji tim. Akan tetapi KOFO akan mengajak negara ASEAN ini untuk menggelar pertandingan All-Star. Bukan Indonesia, KOFO mengajak Thailand untuk menggelar pertandingan melawan Korea All-Star. KOFO menandatangani kerjasama dengan Asosiasi Bola Voli Thailand untuk menggelar ajang laga Super All-Star Women Korea Thailand 2025 pada Selasa 11 Maret 2025. Dilansir dari laman Star News Korea, pertandingan ini akan digelar di Komplek Olahraga Hwaseong 19-20 April. Sekretaris Jenderal KOFO, Shin Mo-chul, menyebut bahwa ini menjadi kali pertama pertandingan digelar setelah 6 tahun. Saya sangat gembira karena ini pertandingan pertama setelah 6 tahun. Jadi kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri agar semua penggemar voli dapat menikmatinya, kata Shin Mo-chul. Pertandingan All-Star ini pertama kali digelar pada 2017 lalu di Thailand dan kemudian berlanjut hingga 2019. Karena pandemi COVID-19, tak ada lagi pertandingan All-Star yang membuat akhirnya laga eksibisi ini absen hingga 6 tahun. Laga ini akan membagi tim dari dua asosiasi menjadi dua tim, yakni Young Star dan All-Star. Dalam pertandingan pertama, tampaknya Korea mereka kalah cukup memalukan saat melawan Korea All-Star satu sama lain. Dalam edisi 2025 ini, 3 pemain Respa klub yang dibela Megawati Ngesri Pertiwi resmi masuk daftar 22 pemain yang akan memperkuat skuad All-Star Korea. Ketiga pemain tersebut adalah Kapten Respa Kim Hae-son, middle blocker Jung Ho-young, dan aset return muda Jeon Da-bin. Namun siapa yang menyangka bahwa ketiga pemain tersebut mereka sampai detik ini gak bisa move on dari Megatron di atas lapangan. Ya, para pemain dari Respa sangat mencintai dan menyayangi Megatron dengan sangat tulus dari hati terdalam mereka masing-masing. Bahkan saking cintanya mereka, ketika ada satu putaran lagu yang biasanya mereka selalu meneriakkan nama Mega, siapa yang menyangka nama Mega langsung menggema. Hampir seluruh pemain Respa yang saat itu ikut di pertandingan itu, mereka langsung berkata Mega, Mega, dan Mega, seolah memperjelas kata-kata itu tanpa ragu sedikit pun. Sontak para penggemar di Thailand yang tahu bahwa Megawati tidak ada di atas lapangan, mereka kaget. Bahkan komentator mengatakan bahwa Megawati begitu sangat dicintai. Para pemain Korea yang melihatnya secara langsung pun mereka langsung saling tatap-tatapan, di mana saat pertandingan itu berlangsung, Megawati malah jadi sorotan utama. Hal ini membuktikan bagaimana rasa cinta begitu terpampang jelas di muka para pemain Respa yang sangat menyayangi Mega satu sama lain. A lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it.
I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. Maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age